May hapon mga kapaglaom, anihan kita karon sa dagat sa Bindoy, Negros Oriental. Inubanan sa tumakigsunan sa District 5, anihan karon kita sa Santos e Bautismo. Na kita tulo ka miling kalag nga didawat diha ka Kristo isip ilang personal nga mangluluwas. Gipanguluhan kini ni Pastor Livy Hermosa og ni Brother Wendell Anciano isip usa ka Saint Missionary nining district sa District 5, comprising sa Waais, Manuyod og Bindoy. Nagpasalamat usab kita sa mga batan-on silang pagtabang sa buluhaton. Nga pinaagi sila nga effort, sila pud nagmadaogon, pinaagi niini nga miling kalag. Ato pud gipasalamatan particularly ang igsuon nato sa Tinawgan Church sa kanunay nilang pagsuporta sa matagabi sa tong programa. Ug ato pud gipasalamatan si Pastor Hinunye sa maiyahang pag-officiate sa tuang bautismo nining kapunon, labi na ni Pastor Jimboy Luston sa iya kanunay nga spiritual revival series ang Dios magmanaogon sa tanan nga panahon. Kini si kapaglaom Wendell Anciano reporting alang sa CPUC News.